Znate, Topolske šupe su specifično mesto. Naime, radi se o tome da je lokacija Topolskih šupa postala aktuelna odmah po okupaciji i na taj prostor su dovođeni ljudi uglavnom iz Banata i iz Beograda, odnosno posle iz drugih delova. Po čemu su specifični? Specifični po tome što je tamo bila zatočena muška populacija. I kroz Topolske šupe, recimo maja pa do decembra, kada je praktično prestalo da postoji, prošlo je 5000 ljudi. 5000 ljudi. To znači da je radno sposobni deo jevrejskog stanovništva iz Banata, ovde jedan deo iz Beograda, uništen za tih 4, 5, 6 meseci. Naravno da nam je važno. Zbog toga nam je važno da ostane beleg gde su stradali naši pripadnici naših naroda, ali ne samo naši. U Topolskim šupama su bili zatočeni i Romi. I najveći deo stradalničkog dela romske populacije je bio zatočen na Topolskim šupama i tamo je stradao, na Topolskim šupama je stradao. Tako da je simbolika Topolskih šupa ogromna. Ogromna ne samo za jevrejski narod, pre svega za nas, zato što je veliki broj stradao tamo, ali i za Rome, i za Srbe, i za druge koji su bili tamo zatočeni. Jer pitanje sećanja nije neka stvar koja predstavlja neki teret. Sećanje mora biti prisutno u svakom od nas. Mi moramo da znamo šta je bilo. Ne može da se kaže da je prekrio neki mrak ono što je bilo i da se nije ništa desilo. Onda će doći do toga da će kazati pa to se nije ni desilo, ako ne ostavimo traga u vezi toga. Da, desilo se. I to strašno se desilo na Topolskim šupama. Topolske šupe zajedno sa Starim sajmištem. To ako gledamo uži deo ovde Beograda i južnog dela Banata ili čitavog Banata, stiče se takav utisak da je to glavno mesto gde je došlo do uništenja jevrejskog naroda. Zbog toga što na Starom sajmištu je najjač, praktično žene, starci i deca su bili zatočeni koji su dušegupkama vođeni posle kroz Beograd i izbacivani u Jajincima u naprijed iskopane rake. Dakle, pitanje Topolskih šupa i Starog sajmišta je neodvojivo mesto od stradanja ljudi. I zbog toga je njegova simbolika Topolskih šupa i simbolika Starog sajmišta više nego očigledna. I naravno da sa nekom nadom gledamo na najnovija događanja i najnovije donošenje odluka u pravcu toga da se na dostojan način obeleži i Staro sajmište zajedno sa time i Topolske šupe. Da, dobro pitanje. Dobro pitanje na koje nije lako odgovoriti. Nije lako odgovoriti zbog toga što pitanje sećanja, kulture sećanja nije staviti cvet na spomenik. Zato što ja pre svega Staro sajmište, isto tako i monument, ukoliko nešto preostane od Topolskih šupa, vidim kao jedan deo obrazovnog sistema. Dakle, u kojima će dolaziti oni koji hoće da znaju, da saznaju, dolazit će oni koji uče da bi saznali i dolaze i oni koji znaju da bi proširili nečije znanje ili da bi stekli neko posebno znanje u vezi toga, zbog toga što to nije moja stvar, nije ni vaša stvar. Nije stvar izolovanog broja pojedinaca. Kultura sećanja je deo naše opšte kulture. Jer ako bude deo naše opšte kulture, onda više neće nikada biti problema oko toga da li ili ne. Dakle, ovakve stvari moraju ostati zauvek
zapamćene, moraju ostati zauvek obeležene i ta dva objekta ovde u Beogradu su za moj račun dva najznačajnija objekta u čitavoj Srbiji koji moraju na dostojan način ostati zabeleženi i predstavljati stecište ili mesto gde se stiče ta kultura u kojima na neki otrežnjujući način možemo da shvatimo šta je ono šta mi treba da radimo u buduće da do toga ne bi došlo. Dakle, smatram da je izuzetno važno i da praktično Topovske šupe i Staro sajmište su simbol oko koga treba da se okupimo. I zbog toga je pitanje istine nešto što nema sumnje da se može zaobići. Dakle, istina i to surova istina šta se događalo. Da li tamo ili na nekim drugim mestima, isto tako. Na drugim mestima stradanja šta je bilo. Dakle, to je strašno važno i on na taj način vraća nama, sledećoj ili generaciji za nas, vraća dostojanstvo mirnog življenja. Imam veoma bliskog prijatelja tu u Beogradu koji se zove Brane Popović. Njegovi preci su stradali tamo i imam njegovu ličnu priču. On je na neki način setan zbog toga što se desilo. Na neki način je ogorčen, a s druge strane je razočaran zašto još dan danas nema odgovarajući beleg na Topovskim šupama. Svake godine kada mi obeležavamo na onom malom spomeniku što je postavljeno, on je tamo i on donese cvetak za svoje koji su stradali. Jer, znate, nije to, ljudi koji su bili u Topovskim šupama, oni su korišćeni kao radna snaga na raščišćavanje, jedno vreme na raščišćavanje Beograda posle bombardovanja. Onda kada više fizički nije mogao, onda je jednostavno ubijen na nekom drugom mestu, počevši od Pančeva sa druge strane do drugih stratišta ovde na Banjici. Svaki dan smo prolazili pored toga, pa šta? Ali između te dve zgrade koje su još i dan danas na nogama, tamo je postojalo dvorište, tamo su vešani ljudi. Dakle, između te dve zgrade je bilo nešto što ne možeš da pojmiš da se događa, a da ti prolaziš pored te kuće, pored te zgrade. Zato što ne vidiš, ne znači da se nije desilo. Onda ćemo svi biti na gubitku. Da se to desi, svi ćemo biti na gubitku. Međutim, moram da vam kažem da postoji jedna radna grupa pri Ministarstvu prosvete koja se bavila sa izradom nacrta zakona o Starom sajmištu, koja je vrlo zdušno prihvatila taj projekat. Ona je interresorna, ima predstavnika iz drugih ministarstava, ne samo iz Ministarstva prosvete, na čijem čelu je pomoćnica ministra Asja Drača-Monteanu, koja je imala jedno vrlo zapaženo izlaganje u Luksemburgu početkom decembra meseca na godišnjoj plenarnoj sednici IHRA. IHRA, to je Međunarodna alijansa za sećanje na holokaust. I u tom svom izlaganju ona je napomenula da postoji mogućnost da Topovske šupe budu u svojoj nekoj sadašnjoj lokaciji sačuvani kao mesto koje će biti u sklopu i u sastavu Memorijalnog centra Staro sajmište. Ja sam ohrabren sa time što sam čuo, što mi je saopšteno i mislim da je to dobar put i da je i grad shvatio da je pitanje Topovskih šupa zajedničko pitanje. Nije pitanje ljudi
Jevreja koji su stradali, nego Beograđana koji su stradali, bez obzira da li su Romi, Srbi ili Jevreji, i da je to put da se sačuva taj deo, a drugi deo o tome, da li tamo da se gradi ili ne gradi shopping mall, prema mom mišljenju, znate, tamo gde je nečija suza kanula, mislim da je neprimereno. Ali ne ulazimo u planove urbanista, da li je to nešto što ide u pravcu ili ne pravcu razvoja grada. To ne treba da zaustavi bilo šta što se tiče razvoja grada, ali mislim da je to jedno mesto koje mora da bude posvećeno sećanju i mora biti posvećeno budućim generacijama preko prošlih generacija. Koliko je to važno? To je izuzetno važno. Ove svakodnevna događanja nas sustižu iz minuta u minut. Ne iz dana u dan, nego iz minuta u minut. I mislim da je ovo više opomena za sadašnjost o tome da nesmotrenost koja počinje od loše reči, loša reč i loše rečeno nešto što je postala doktrina ili je dovela do ovoga. Danas ja se pribojavam da živimo u nekom takvom društvu ili u takvom trenutku u kojima se težina reči ne vaga na pravilan način i da težina reči ima neviđene moguće posledice koje se završavaju Topovskim šupama i Starim Sajmištem.